Radhakripa Rouen. Bienvenue à Radhakripa Rouen. So we'll study Bhagavad-Gita, chapter 1, verse number 3 today. Aujourd'hui, nous allons étudier un verset de la Bhagavad-Gita, le premier chapitre, verset 3. Please repeat after me. Veuillez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Pashyetam Panduputranam Pashyaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Acharya Mahatim Chamum Vyudham Drupada Putrena Yudham Drupada Putrena Tava Shishyena Dhimata. Tava Shishyena Dhimata. Translation: O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. Contemple, ô mon maître, la puissante armée des fils de Pandu, admirablement organisée par ton brillant disciple, le fils de Drupada. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Duryodhana, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmana commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with the king Drupad, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. Duryodhan fait adroitement ressortir les points faibles de Dronacharya, le commandant en chef de ses armées. Il rappelle à ce grand brahmana sa querelle ancienne avec le roi Drupada, père de Draupadi, la femme d'Arjuna. As a result of this quarrel, Drupad performed a great sacrifice by which he received the benediction of having son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet as a liberal Brahmana, he didn't hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupad, Drushtadryumna, was entrusted to him for military education. Qui, pour se venger, accomplit un grand sacrifice afin d'obtenir un fils capable de le tuer. Pourtant, bien qu'il en fût conscient, Dronacharya accepta de s'occuper de l'éducation militaire de Drishtadyumna, le fils de Drupada. Now on the battlefield of Kurukshetra, Drushtadryumna took the side of the Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx after having learned the art from Dronacharya. Brahmana noble et généreux, il n'hésita pas à communiquer au jeune homme tous ses secrets dans l'art de combattre. Or, Drishtadyumna a maintenant rallié le camp Pandava et c'est lui qui a organisé les troupes selon l'art enseigné par Dronacharya. Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in the battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students. Duryodhan lui rappelle donc son erreur pour qu'il soit désormais vigilant, sans faiblesse. Par cette remarque, il lui fait également comprendre qu'il ne devra pas non plus montrer d'indulgence aux Pandavas, qui furent eux aussi ses élèves affectueux. Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also warned that such leniency in the fight would lead to defeat. Particulièrement Arjuna, son élève le plus cher et le plus brillant, un manque de fermeté amènerait la défaite. We'll offer the prayers to all our spiritual teachers. On va offrir nos prières à tous les professeurs spirituels. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine. Before I begin, I seek the blessings from my spiritual master and all the assembled Vaishnavas in the temple hall. Avant de débuter, je te commande les bénédictions de mon maître spirituel ainsi que tous les Vaishnavas assemblés aujourd'hui. So that I speak something inspirational for all of us. Afin que je puisse parler de quelque chose qui est inspirationnel pour nous tous. To purify myself and in the pleasure of Shri Guru and the all lordships present here. Pour pouvoir me purifier, pour le plaisir de Shri Guru et tout le Seigneur qui est présent sur l'autel. So, Can we read the verse again, one more time? Vachetam Panduputranam Acharyam Mahatim Chamum Vyudham Drupadaputrena Tava Shishena Dhimata. Translation: O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. Contemple, ô mon maître, la puissante armée des fils de Pandu, admirablement organisée par ton brillant disciple, le fils de Drupada. Purport also. No, just the verse. So, this is the third verse, and we have seen the first verse. Dhritarashtra is inquiring to Sanjaya about what is happening on the battlefield between the sons of Pandu and his sons, the Kauravas. Dans ce troisième verset, Dhritarashtra s'enquiert auprès de Sanjay, à savoir qu'est-ce que se passe-t-il entre les Pandavas et les Kauravas. And the second verse, Sanjaya is responding to Dhritarashtra's inquiry. Donc ça, c'était le premier verset. Le deuxième verset, Sanjay répond à la requête de Dhritarashtra. So, Bhagavad-Gita, out of total 700 verses, if we see, the 575 verses have been spoken by Lord Krishna. Donc si nous regardons, la Bhagavad-Gita contient 700 versets. Dans ces 700 versets, il y a 575 versets qui ont été énoncés par Krishna. And 83 verses have been spoken by Arjuna.
83 versets par Arjuna, 41 by Sanjaya and 1 by Dhritarashtra. 41 par Sanjay et 1 par Dhritarashtra. So the first verse is by the Dhritarashtra. Sanjaya's, this is so-called, technically speaking, the second verse of Sanjay, who is speaking as a third verse of Bhagavad-Gita. Donc le premier verset est énoncé par Dhritarashtra et techniquement le deuxième aussi d'une certaine manière. However, the second verse ends saying Raja Vachnam Abravit. Cependant, le deuxième verset termine comme suit. So to respond to the Dhritarashtra, Sanjaya, as a secretary, is trying to please Dhritarashtra, saying Raja to the Duryodhana, who is his son. Donc Sanjay, lorsqu'il s'adresse à Dhritarashtra, il utilise le nom Raja par respect pour lui, qui est connecté avec son fils Duryodhan. So Raja means king, and technically again, if we see right now, just the battle has begun. There is no result to it. So Duryodhana cannot be a king in that aspect. Donc Raja veut dire roi, mais dans cet aspect, Duryodhan ne peut pas devenir le roi. But again, the Sanskrit is so beautiful. The same word Raja, it also means that someone who is expert in politics. Le sanskrit est tellement joli que Raja veut aussi dire quelqu'un qui est expert dans les politiques. So that's how the one who is expert in his dealings in politics is saying these following words. And to whom he is saying these words? He is coming to his teacher. And the teacher is Dronacharya. Donc celui qui parle est expert dans la politique et à qui il dit ces mots? À son professeur Dronacharya. And Dronacharya is approaching first. However, the mood of approach or the reason why Duryodhana is coming to Dronacharya is very interesting. Donc la raison pour laquelle Duryodhan il va en premier vers Dronacharya, elle est très intéressante. He's saying, Pashetam Panduputranam. So look at the army of all the Pandavas here. Il lui dit, regarde l'armée de tous les Pandavas. As we have seen in the second verse, Duryodhana has actually got a sense of fear looking at the army. Comme nous avons pu voir dans le deuxième verset, Duryodhan il a un sentiment de peur lorsqu'il regarde l'autre armée. And the reason being, it is an expert arrangement of the whole phalanx. La raison est la suivante, c'est que les 5 Pandavas, ils avaient une expertise dans l'organisation de leur armée. And then who has done this arrangement? Et qui a fait cet arrangement? Drupada Putrena. So that is the son of Drupad, and his name is Drishtadhumna. C'est le fils de Drupad et son nom est Drishtadhyumna. And Duryodhana is referring to Drishtadhumna as son of Drupad, along with an adjective saying Dhimatam, he is very intelligent. Donc Duryodhan s'adresse à Drishtadhyumna avec un adjectif Dhimatam qui veut dire qu'il est très intelligent. Very intelligent disciple of Dronacharya. Un disciple très intelligent de Dronacharya. So now Dronacharya has been a teacher of Dhanurved, the one who has taught all the military arts for both Pandavas and Kauravas. Dronacharya est celui qui a enseigné les arts militaires aux deux, les Pandavas et les Kauravas. So technically, again, even the Drishtadhumna and Duryodhana both are the students of Dronacharya. Encore une fois, techniquement, les deux, Duryodhan et Drishtadhyumna, sont des étudiants de Dronacharya. But then Duryodhana is in a way taunting Dronacharya now, saying, you are intelligent disciple, Drupad. You are intelligent disciple, the son of Drupad. Et Duryodhan, il défie
Dronacharya en lui parlant de ton disciple intelligent, le fils de Drupada. So again, the son of Drupad. So there is reference to the father of Drishtadhumna. He could have directly said like he is the Drishtadhumna who has arranged the military phalanx so beautifully. Donc encore, il n'a pas dit directement le nom de Drishtadhumna, il a d'une manière plus subtile dit le fils de Drupada. But a reason here why he is doing so is to remind Duryodhan, Dronacharya about the enmity that he has with the king Drupad. Mais la raison pourquoi il fait ça, c'est pour que Dronacharya se souvienne du conflit qu'il a avec le roi Drupada. So King Drupad is the king of Panchala Desha, Le roi Drupad est le roi de Panchala Desha. and here is a story behind of their enmity. Et il y a une histoire derrière leur conflit. So Drupada and Dronacharya both were friends in their Gurukula days. Lorsqu'ils étaient dans le Gurukul, Drupada et Dronacharya étaient des amis. So as we all know, the school, the Gurukula time is a young age and where both friends are getting nourished for their all types of learnings. Comme nous savons, dans un Gurukul, les enfants dans un bas âge entrent cette école pour pouvoir apprendre toutes sortes de sujets. And both have shared a very nice innocent bond of friendship. Et les deux ont partagé un lien d'amitié très innocent et profond. So out of friendship, Drupad has promised Dronacharya saying, I'll give you, whenever in future I become a king or I'm successful, I'll give you my 50% of kingdom. Et Drupada, dû à cette amitié, lui a dit, lorsque je deviendrai roi, je te donnerai 50% de mes richesses. And what happens? In future, both of them have become a very different, like Drupada becomes a king as a Kshatriya warrior. Que s'est-il passé dans le futur? Drupada est devenu un roi, un guerrier kshatriya. And Dronacharya continues as a Brahmana and performs all his Brahmana duties sincerely. Et Dronacharya a continué en tant qu'un brahmana et a accompli d'une manière responsable tous ses devoirs. So one of the duty of Brahmana is to teach. Un des devoirs du brahmana est d'enseigner. And in ancient Vedic time, the teaching was done for free. So Brahmana is not supposed to take any money for that. Et dans les temps védiques, l'enseignement était gratuit. Les brahmanas ne pouvaient pas demander de salaire pour ça. So in general, all the Brahmanas are like not so well-to-do families, so-called material opulence. They are very simple person. D'habitude, les brahmanas ne sont pas dans une opulence matérielle, ils sont des personnes très simples. So when Brahmana is alone, it's good. But then when he has a family, then it can be a challenge. Quand un brahmana est seul, c'est bien, mais s'il a une famille, alors ça peut devenir un défi. So something similar happens in the life of Dronacharya, and he's the son of Rishi Bharadwaj, who got married to Kripi, who is the twin sister of Kripacharya. Donc Dronacharya, il est le fils de Rishi Bharadwaj. Rishi Bharadwaj et sa mère était. And got married to Kripi, who is the twin sister of Kripacharya. Donc il s'est marié à Priti, qui est la sœur jumelle de Kripacharya. And both beget the son Ashwathama. Et les deux, ils ont eu un enfant, l'enfant Ashwatthama. So at certain point, they were facing so much of poverty. À un moment donné, ils faisaient face à tellement de pauvreté That they didn't have the milk to give for their son Ashwathama. ils n'avaient pas de lait à donner à leur fils Ashwatthama. So Kripi made a request to Dronacharya for asking for the cow, if he can arrange for the cow so that
they can have milk for the son. Alors Priti a fait une requête à Dronacharya s'il pourrait obtenir une vache pour pouvoir donner du lait à leur enfant. And at that point, Dronacharya remembers the promise made by Drupad in Gurukula days. Et à ce moment-là, Dronacharya se rappelle la promesse qu'il a fait au Gurukul, que So- Drupad a fait au Gurukul. So he comes to the King Drupad, and although he is his friend, but yeah, he comes with that hope that he'll get some help from Drupad. Avec cet espoir qu'il puisse obtenir de l'aide du roi Drupad, Dronacharya va à sa rencontre. And King Drupad, out of his pride, he actually insults Dronacharya, saying a friendship cannot exist with between two people who are not equal in their status. Donc, dû à sa fierté, Drupad il insulte Dronacharya en lui disant qu'il ne peut pas avoir d'égalité, il ne peut pas avoir d'amitié. There cannot be friendship. There cannot be friendship between two people who do not have same status. Il ne peut pas avoir d'amitié entre deux personnes qui n'ont pas le même statut, qui ne sont pas égaux. And that was very hurtful to Dronacharya, and he was very badly disappointed. Et cela a été très douloureux pour Dronacharya. Il a été profondément déçu. So he comes back and continues his life. Il retourne et il continue sa vie. However, Krishna arranged beautiful things for him, and he becomes a teacher for both Pandavas and Kauravas. Cependant, Krishna il lui fait des beaux arrangements pour lui. Il devient l'enseignant à la fois des Pandavas et des Kauravas. And when all his disciples complete their learnings of military art, Et quand tous ses disciples ont terminé leur étude des arts militaires, the time comes for Guru Dakshina. le temps est venu pour le Guru Dakshina. And at that time, Dronacharya asked to get Drupad alive for him. Et à ce moment, alive, to have him alive? Alive, yeah. À ce moment-là, Dronacharya a demandé that he is alive for him. Yeah, like bring him alive to me. Like, Okay, bring him alive. Okay. Yeah, bring him alive. Okay. Donc à ce moment-là, Dronacharya a demandé à ce que Drupada soit amené vivant, qu'il soit capturé et amené vivant devant lui. And then first Kauravas go. All 100 Kauravas goes for fighting with King Drupad. Et ensuite, les 100 Kauravas sont allés pour se battre avec le roi Drupada. However, they fail to win against Drupad, and they come back. Cependant, ils n'ont pas réussi à se battre contre le roi Drupad et ils sont revenus. So second time, all Pandavas go, and as we all know, Arjuna is a very great warrior. He's an expert, so they become successful, and they bring Drupad in front of Dronacharya. Ensuite, les Pandavas y vont, et on sait qu'Arjuna est un très grand guerrier. Ils réussissent à le capturer et l'amener devant Dronacharya, amener Drupada. And so now Dronacharya says that I want to make friendship with you, so I give you 50% of my kingdom. Et Because you don't have anything now. alors, comme ils ont capturé Drupada, il n'avait plus rien. Dronacharya lui a dit, alors je te donne 50% dans mon royaume. And with this, Drupad feels a great disrespect and insult. Et en ça, Drupad sent un profond manque de respect et une insulte. So already as we see the tendency what Drupad has, that when he had all the kingdom, he was very proud, and out of that pride he insulted Dronacharya, who is such a learned, renowned Brahmana. Donc nous voyons Drupada, il est dû à sa richesse, donc à sa fierté, sa position, il a insulté Dronacharya qui était un grand brahmana. And now when he got insulted this way, he gets very furious, like very, very agitated within. Et quand il a été insulté de cette manière, il était très furieux, il était agité intérieurement. So with that feeling, he performs a yagya. It is called Putra Kamakshi Yagya, a fire sacrifice. Et avec ce sentiment, il fait un feu de sacrifice.
to have a son who can kill Dronacharya. pour avoir un fils qui peut tuer Dronacharya. Look at the enmity level of hurt what he experienced, and this is also a sign of false ego. Voyez le niveau de douleur, de ressentiment qu'il avait contre lui, et ça vient du faux ego. 2 days ago, Nitai Prabhu spoke about false ego and how it can make a person into a completely demonic act. Il y a quelques jours, Nitai a parlé du faux ego. Il a expliqué comment une personne sous le joug du faux ego peut accomplir des actes démoniaques. So just an insult, being a Kshatriya, feeling that insult so strongly, Drupad wants to kill Dronacharya, and for that he's performing this big yagya, Putra Kamakshi yagya. Est un kshatriya, et pour pouvoir se défendre de cette insulte, Drupad fait ce feu de sacrifice. So, and he gets a son and a daughter from this yagya. So, son is Drupad, and it is said by birth itself he was all trained and expert and with the arms, with all weapons with him. Donc, de ce yaga, il obtient un fils et une fille. Son fils est Drishtadyumna. Yes, Drishtadumna. Son fils est Drishtadyumna. Il devient expert dans différentes armes. Oh, sorry, I said it wrongly. So yes, Drishtadumna was his son, and the Draupadi is the daughter who also came as a result of yagya. Donc, comme un résultat du yaga, du feu de sacrifice, le fils qu'il a obtenu est Drishtadyumna et sa fille Draupadi. So now there is a twist again when Drishtadumna is there and Drupad wants to kill Dronacharya. However, he sends Drishtadumna to learn all the military art from the Dronacharya only. Donc il y a un revers de situation. Drupad, il veut tuer Dronacharya, mais comme il envoie son fils Drishtadyumna apprendre de Dronacharya les secrets de l'art militaire. So it also shows how much he also admire and understand the glory of Dronacharya, that how good teacher he is, that he is sending his own son who has been born to kill Dronacharya. Donc le fait qu'il envoie son propre fils qui était né pour tuer Dronacharya, mais en même temps il l'envoie aussi parce qu'il est appréciatif de l'expertise de Dronacharya dans les arts militaires. Can we imagine a teacher who is accepting a disciple who is going to kill him in future? Est-ce qu'on peut imaginer un enseignant qui accepte un disciple qui va le tuer dans le futur? What level of generosity or love one can have to accept such a person as a student? Quel niveau de générosité et d'amour une personne doit avoir pour l'accepter comme son disciple? So that glorious Dronacharya was like, he was really, really great Brahmana, and also he was so powerful that nobody could kill him. He has a benediction that nobody can kill him sashastra. When he has a weapon in his hand, nobody can kill him. Dronacharya est un grand brahmana et il avait reçu cette grande bénédiction que personne ne pouvait le tuer avec une arme. So to such Dronacharya, Duryodhana is going and talking these words. Donc pour pouvoir attiser Dronacharya, Duryodhan vient et il partage ces mots. So here the Duryodhana essentially is exhibiting his own insecurity and fear in front of the teacher. Donc Duryodhan, en cela, il montre en face de son enseignant sa propre peur et son insécurité. However, the attitude what he has is not good. Cependant, l'attitude qu'il avait n'était pas bonne. For two reasons. One, he's pointing out the other side army of Pandavas. Pour deux raisons. Donc, il montre d'un côté l'armée des Pandavas. And also highlighting the
skill of one of his favorite student, Drishtadhumna, which is the expert arrangement of the army. Aussi, il met l'emphase sur Drishtadhumna, un de ses meilleurs étudiants qui s'occupe des arrangements militaires pour l'armée. So let's have a reminder here, like both army of Kauravas and Pandavas. Actually, the Pandavas have less number of army, like they were bereft of all the resources. On doit regarder la différence entre l'armée des Kauravas et les Pandavas. Les Pandavas, ils avaient été dépouillés de toutes leurs ressources et ils étaient une plus petite armée que celle des Kauravas. Even then, having such brilliant arrangement of phalanx is a really incredible thing to do. Mais même s'ils étaient plus petits en nombre, c'était très extraordinaire de la manière dont ils avaient arrangé leur armée. Can we, I mean, with our limited abilities, we can just imagine that it is so hard to deal with people, a group of people, a crowd, and get them ordered or arranged in an assembly. On peut voir dans une assemblée, avec notre capacité limitée, c'est très difficile d'organiser une grande masse de gens. But here, the Drishtadhumna has done such an wonderful job and having excellent arrangement of their army on the battlefield. Ici, Drishtadhumna, on peut voir qu'il a fait un travail excellent à organiser l'armée sur le champ de bataille. So, there is also a reason that Duryodhana wants the Dronacharya to feel some kind of agitation or anger against Pandavas. Il y a aussi une raison par laquelle Duryodhan souhaite à ce que Dronacharya il ressente de la colère envers les Pandavas. So that's why he is reminding him of his enemy, King Drupad. C'est pourquoi il fait en sorte qu'il se rappelle de son ennemi, le roi Drupada. And he's also, as a king and as a diplomat, a politician, that is his act of being safe to remind Dronacharya not to be lenient in this war. En tant qu'un roi, un diplomate, un politicien, il lui dit, what do you say again? Like this is an act of Duryodhana to have his own safety so that Dronacharya will not be lenient in same way. Donc ça c'est un acte de Duryodhan pour s'assurer que il y a la sécurité. Because he is fully aware that Pandavas are also affectionate disciples of Dronacharya. Parce qu'il est aussi conscient que les Pandavas sont des disciples affectueux de Dronacharya. He loves them, and in fact, before the war began, both Yudhishthir Maharaj and Arjuna has gone to Dronacharya and Bhishma Dev. Donc il les aime, et avant que la guerre commence, Yudhishthir Maharaj et Bhishma sont allés rencontrer Dhritarashtra pour avoir les bénédictions avant de commencer la guerre. And both have blessed them that Vijayi Bhava, be victorious. Et donc il les a bénis qu'ils soient victorieux. However, Duryodhana has done again the similar action of sending the son of Shakuni, whose name is Ulaka. Donc Duryodhan, il a fait une action similaire d'envoyer le fils de Shakuni qui s'appelle Ulaka. To make Arjuna angry, to agitate them so that they come for fight. Pour faire en sorte que Arjuna soit en colère, pour l'agiter, pour qu'il puisse se battre. And we all know, like before the war, even Lord Krishna himself has gone as peace messenger, Shanti Duta. Et on sait tous, avant la guerre, le Seigneur Krishna lui-même il est venu comme un messager de la paix, un Shanti Duta. And at that time, Duryodhana wanted to arrest Lord Krishna. Et à ce moment-là, Duryodhana il voulait arrêter le Seigneur Krishna. And Lord Krishna has also, at that time, has shown the Vishwarup in the assembly of Duryodhana. Et à ce moment-là, le Seigneur Krishna, il avait montré sa Vishwarup, sa forme universelle à l'assemblée. It is said Dhritarashtra had vision only at that time
to have the darshan of Vishwarup. Il est dit que Dronacharya, seulement à ce moment-là, il a eu la vision de la forme universelle de Krishna, Vishwarup. And later, before the war begins, Vasudev also had offered Dhritarashtra, saying he can have the vision because this is going to be a very important war in the history of mankind. Et avant que la guerre commence, comme ça allait être une guerre très importante dans l'histoire de l'humanité, Vyasadeva, il s'est assuré que Dhritarashtra puisse avoir la vision pour voir ce qui allait se passer pendant la guerre. But he denies to have the vision because of the fear of seeing his son dead in the war. Mais il dénie cette bénédiction de recevoir la vision car il ne veut pas voir ses fils mourir, avoir la vision de ses fils qui meurent sur le champ de bataille. So see the contrast, like even after having the darshan of Vishwarup, knowing the glories and supremacy of Lord Krishna, and knowing the fact that Lord Krishna is on the side of Pandavas, Drishtadhamna is still continuing to do offensive act. Voyez, même si les Kauravas, ils ont eu cette vision que de la Vishwarup de Krishna, qu'il était la personne suprême, tout de même, Duryodhana doing offensive act. Duryodhan, il a toujours une mentalité offensive envers lui, offensante. So, and on contrary, we see such compassionate act of Dronacharya, who has taught all the military secrets to the Drupad. Et on voit l'action compassionnée de Dronacharya qui a partagé tous les secrets militaires à Drupada. We also know the example of like Kamsa, who heard the celestial voice of that Krishna is going to kill him, and just by hearing the voice, he was ready to kill his own sister then and there. So that was the intensity of fear, what Kamsa felt. Donc on peut se souvenir aussi de l'histoire où Kamsa, il a entendu une voix spéciale dans le ciel qui annonçait sa mort, et lorsqu'il a entendu cette nouvelle, il a voulu tuer sa propre sœur Devaki. And Dronacharya has been such a great teacher, great warrior, is hearing these words from Duryodhana. Even like he's also knowing what is happening inside Duryodhana for saying these words to him. Donc Dronacharya est un très grand guerrier, et il peut comprendre, un très grand brahmana, il peut comprendre les mots, ce qui se passe à l'intérieur de Duryodhan. And Duryodhana saying this as a mistake of Dronacharya. Et Duryodhan dit que c'est une erreur de Dronacharya. So this is what happens even in our life. Like it is many a time it's about the perspective one has. Although the actual situation can be very different. C'est ce qui se passe dans notre vie. Plusieurs fois, il peut y avoir une incompréhension, même si la situation elle est différente. It is something completely phenomenal act of Dronacharya of accepting disciple like Drupad. However, a person like Duryodhana sees it as a big mistake for his own selfish reason, because he is fighting against the army of Pandavas who are having Drishtadhumna on their side. Sorry, you'll have to repeat again. I got distracted by the ghee lamp. Okay. So this is Duryodhana is having his own insecurity of failing or losing the battle against the Pandavas because they have Okay, Drishta. just one moment. Duryodhan, avant il était dans l'insécurité de perdre la bataille. Because they have Drishtadhumna on their side. Parce qu'il y avait Drishtadhumna de leur côté. And he is, with that insecurity, he sees the kind act of Dronacharya as a mistake. Dans son insécurité, il sent l'acte de bienveillance de Dronacharya comme une erreur.
So I was saying to have the relevance in our own life, that it is most of the time it's about the perspective of one who is seeing it as a fault. Donc, on peut voir dans notre propre vie cette intensité à trouver des fautes dans les autres. But the reality can be completely different. Like there is a positive aspect to the same scene which is been considered as a fault. Mais la réalité peut être complètement différente dans une scène qui est perçue comme une faute. So with that, we all can pray that we have good enough strength by the mercy of Shri Guru and Gauranga not to commit any offenses in a manner how Duryodhana is doing. Donc, nous devrions prier le Seigneur Chaitanya pour avoir la force de ne pas trouver de fautes chez les autres dans des situations. Because it is said Duryodhana is also a representative of Kali, having the same tendencies with which we all are struggling in our lives. Parce qu'il est dit que Duryodhan est aussi un représentant de Kali, car il a cette envie que nous pouvons tous avoir dans notre vie. He's trying to provoke a person like Dronacharya just to get him fight against the Pandavas. Il essaie de provoquer une personne comme Dronacharya juste pour qu'il puisse se battre contre les Pandavas. However, the Pandavas who have the Lord Hari on their side, Cependant, les Pandavas qui ont le Seigneur Hari de leur côté, who can touch them? So, who can touch the Pandavas when they have the Lord Krishna on their side? qui peut toucher les Pandavas lorsqu'ils ont le Krishna de leur côté? So, Srila Prabhupada, in explanation of this verse, he says, Mare Krishna rakhe Krishna mare ke. Dans l'explication de ce verset, Srila Prabhupada il donne Mare Krishna rakhe Krishna mare ke. Meaning, if the Lord is protecting one, no one can kill him. And if Lord wants to kill someone, no one can protect him. que si le Seigneur veut le protéger une personne ne peut le tuer. Et s'il veut tuer une personne ne peut le protéger. So with that we end. Srila Prabhupada ki jai. Jai.